محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات ذی وقار اس روئے زمین دے اوپر اللہ خالق و مالک دیا بے شمار اور بے حد و حساب نعمتاں دے وچوں ایک عظیم اور لازوال نعمت زمزم دا پانی ہے۔ زمزم ایک ایسی محبوب نعمت ہے کہ جیدہ دنیا دے اندر کوئی بدل اور ثانی نہیں، یا انج کہہ لو کہ زمین دی اس پشت دے اوپر تمام پانیاں دے وچوں سب تو بہترین پانی زمزم دا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا قول موجود ہے۔ جناب ابن عباس فرماندے نے کہ زمزم جنت دے چشمیاں دے وچوں ایک چشمہ ہے، اور زمزم اللہ دیا نشانیاں چو ایک عظیم نشانی ہے۔ تو اللہ نے اس عظیم نعمت اور نشانی نو بے شمار خصوصیات، فوائد اور برکات دے نال نوازے ہے۔ لہٰذا آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں زمزم دیا کچھ خصوصیات دے متعلق گفتگو کرن دی کوشش کرانگا۔ اللہ دے حضور دعا فرماؤ کہ اللہ سانو ساڈی زندگی دے اندر بار بار بیت اللہ دے سائے تھلے زمزم پین دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے برادر، عالمی تحقیقی ادارے کئی دہائیاں تو اس بات دا کھوج لگان اندر مصروف نے کہ زمزم اندر او کیڑیاں خاص وجوہات نے کہ جس بنا تے ایک منٹ دے اندر 720 لیٹر اور ایک گھنٹے اندر 43,200 لیٹر پانی کتھوں آ رہا ہے، حالانکہ شہر مکہ دی زمین اندر سینکڑوں فٹ گہرائی دے باوجود پانی موجود نہیں۔ اور جاپانی تحقیقی ادارے نے اپنی تحقیق اندر آکھیا ہے کہ اگر زمزم دا ایک قطرہ کسے عام پانی دے 1000 قطرے اندر ملا دیتا جائے تو عام پانی اندر بھی زمزم جیسیاں خصوصیات اور خوبیاں پیدا ہو جاندیاں نے۔ اور اے زمزم دا کنواں خانہ کعبہ دے جنوب مشرق دے اندر قریباً 21 کلومیٹر دے فاصلے تے موجود ہے، اور اے کنواں 18 فٹ لمبا، 14 فٹ چوڑا اور 5 فٹ گہرا ہے۔ اور میں قربان جاواں اے ہوئی او زمزم دا پانی ہے کہ جیدے نال میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے سینہ اطہر نو تو تاگے آسی۔ صحیح بخاری دے اندر موجود ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ آمنہ دے لال علیہ السلام اپنے گھر دے اندر مکہ معظمہ دے اندر سو رہے سن، تے اسی دوران حضرت جناب جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام دے گھر دی چھت نو کھولیا، اندر تشریف لے آئے، اور آپ علیہ السلام دا سینہ مبارک
नाफ तक चीरिया, फिर सीने नूं ज़म-ज़म दे पानी दे नाल साफ कीता, फिर सोने दा बर्तन लिआंदा गया जिहदे अंदर ईमान हिकमत नूं भरिया गया सी, और उस ईमान हिकमत नूं सीने दे अंदर रख के ते सीने नूं सलाई कर दिता गया। आप फरमांदे ने फिर मेरा हाथ पकड़ के जनाब जिबरील अलैहिस्सलातो वस्सलाम आसमान दी तरफ ले जांदे ने। परवानियो कुरान दियो, ये ते नबुव्वत मिलन दे बाद दी बात है। आइए जरा बचपन दा भी एक वाकया अपने ज़हन नशीन फरमाना। सही मुस्लिम दे अंदर, मुस्नद अहमद दे अंदर, मुस्तदरक हाकिम दे अंदर, सुनन दारमी दे अंदर हसन सनद दे नाल मौजूद है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम बचपन दे अंदर सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी निगरानी दे अंदर अपनी जिंदगी दे बचपन दे अयाम गुजार रहे ने। ते आमिना दे लाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम बच्चों दे नाल खेल रहे ने, ते दो फरिश्ते आए, आके आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम नो पकड़ लिया, पकड़ के जमीन ते लेटा दिता जांदा है। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे कल्बे अतहर वाली जगह तो सीना चाक कीता जांदा है, फिर दिल नूं बाहर निकाल के ओदे चो खून दा लोथड़ा निकालिया जांदा है। हजरत जिबरील अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमांदे ने ए लोथड़ा शैतान दा हिस्सा है, लिहाजा इनू कट के ते सुट दिता गया है। फिर आमिना दे लाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे दिल नो सोने दे थाल दे अंदर रख के ज़म-ज़म दे पानी दे नाल साफ कीता जांदा है। फिर सीने दे अंदर दिल वाली जगह ते दिल नु रख के सीने नु सलाई कर दिता जांदा है। फिर जनाब जिबरील अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे नाल दूसरा फरिश्ता आंदा है, इस लड़के नु तोलिए एदा वजन करिए, तराजू कायम कीता जांदा है। एक पलड़े दे अंदर आमिना दे लाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम नु रखिया जांदा है, दूसरे पलड़े दे अंदर 100 आदमियां नु रखिया जांदा है। आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम दा पलड़ा फिर भी वजनी रहा है, 1000 दे मुकाबले अंदर तोले आ गया है। आप अलैहिस्सलाम दा पलड़ा फिर भी वजनी रहा है। हुण इन्हां दोनां चो एक फरिश्ता आंदा है, मुहम्मद करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे मुकाबले अंदर सारी दुनिया नू भी रखिया जाए ते फिर भी आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दा वजन घट नहीं हो सकता, फिर भी इन्हां दा वजन वादी रहेगा। ए शान ते ए अजमत रब्बुल आलमीन ने आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम नो अता फरमाई है। सईदुल फतह थे तड़प उठे ते फरमांदे ने सुखन कमली वाले ने ए भी सुनाए, एक दिन मलक दो मेरे कोल आए, एक पूछे ए कौन ते दूजा बताए, ए रब दा प्यारा मुहम्मद सदाए। ता दूहां ने ओथे तराजू मंगाया, मैनू पकड़ एक छाबे च पाया, दूजे पासे होर एक बंदा उठा के जिदो तोलिया सी तराजू उठा के मेरा पासा जमीन, मेरा पासा लगा जमीन नाल जाके, ता फिर तोलिया 5 बंदे बैठा के, मेरा पासा फिर भी जमीन तो न हिले, ता 20 बंदे पाए इना दूजे पल्ले। मैं 20 नालों भी ओथे, मैं 20 नालों भी होया ओथे पारा, ता 100 नाल फिर ओ न कीता चबारा, ते 100 ने भी खादा उता जा हुलारा, मेरा पासा पारा, मेरा पासा पारा, ता दुनिया सारी ओना एक पासे सुटी, फिर भी उता मेरी तकड़ी न उठी। खालिक होन वल्लो ते उच्चा रहमान, पर मखलूक अंदर मुहम्मद दशाने। एक पासे होवे जे सारा जहाने,
زمین ستے تے ستے آسمانے، پھر بھی محمد دا ہے شان آلہ، سونا کملی والا سونا کملی والا۔ یعنی زمزم او پانی ہے کہ جدے نال آمنہ دلال علیہ السلام دا 2 مرتبہ سینہ مبارک صاف کیتا گیا ہے۔ اور آئیے ذرا غور فرمانا، زمزم دے پانی دیاں بہت ساری خصوصیات دے وچوں پہلی خصوصیت ہے کہ اے دے پین دے نال پیاس بجھ جاندی ہے، جیسا کہ سنن دارمی دے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر زمزم نو پیاس بجھان دی غرض دے نال پیتا جائے تے اے دے نال پیاس بھی بجھ جاندی ہے۔ اور زمزم دی دوسری خصوصیت ہے کہ اے دے نال بھوک بھی دور ہو جاندی ہے، یعنی بندے نو زمزم پین دے بعد کھانے دی طلب زیادہ محسوس نہیں ہوندی، جیسا کہ مجمع الزوائد دے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا زمزم دا پانی بھوکے واسطے کھانا ہے، یعنی زمزم دا پانی جتھے پیاس ختم کردا ہے اوتے بھوک بھی دور کردا ہے۔ اور صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دے سکے بھائی جڑے نے مکیو بنی غفار دے اندر اپنے گھر دے اندر گئے نا تے جا کے اپنے بھائی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نو آندے نے، اے میرے بھائی ابو ذر یار میں مکیو آیا وا، عجیب ہی اوتھے میں معاملہ ویکھے آئے، اوتھے ایک بندہ ہے جنوں کے آ جاندا ہے محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ السلام، او بندہ اپنے آپ نو اللہ دا آخری رسول کہہ رہے آئے تے اے دے عوض دے اندر لوگوں نو شاعر بھی آندے نے، لوگوں نو کاہن بھی آندے نے، لوگوں نو مجنوں تے جادوگر بھی آندے نے، مگر ابو ذر یار میرا دل گواہی دیندا ہے کہ او جنج دا بندہ ہے نہ او دے اندر میں شاعرانہ معاملہ ویکھے آئے، نہ ہی او کاہن نہ ہی او جادوگر۔ حضرت ابو ذر غفاری اپنے پائی انیس نو آندے نے، تو ایتھے گھر بار دا خیال رکھ، میں مکے جا کے ویکھ کے آنا وا کیڑا او بندہ جیڑا اپنے آپ نو اللہ دا آخری رسول کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر ان مکے آئے نے تے آ کے ایک دبلے پتلے جسم دے مالک آدمی نو کہن لگے یار تواڈے ایتھے مکے دے اندر او کیڑا بندہ ہے جنوں صحابی کہا جاندا ہے، یعنی دوسرے لفظاں دے اندر تواڈے مکے دے اندر او کیڑا بندہ جنے اپنے آپ نو اللہ دا رسول اور آخری نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہے، اے بندہ کہن لگا ہنے تینوں دسنے او کیڑا صحابی ہے۔ بس ویندے آئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نو مارنا کٹنا شروع کر دیندے نے، کوئی اٹا مار دے پیا، کوئی ہڈی دے نال اذیتاں دے رہا ہے، کوئی زدو کوب پیا کردا ہے، اے بدبخت اینا مار دینے کہ مار کے حضرت ابو ذر غفاری نو بے ہوش کر دیندے نے، اینا دا سرخ پتھر دی طرح جسم خون آلودہ ہو جاندا ہے، ہوش آیا تے زمزم دے چشمے تے چلے جاندے نے، زمزم دے پانی دے نال اپنا خون آلودہ جسم صاف کر دینے اور پھر رج کے زمزم پیندے نے۔ 3 دن مکے ٹھہرے رہے نے، کھانوں کوئی روٹی نہیں کھا رہے، صرف زمزم پی کے تے گزارا کر دینے۔ زمزم پیندے نال کمزوری بھی انہاں دی دور ہو جاندی ہے، پیٹ دے وٹ بھی ختم ہو گئے اور اچھے خاصے موٹے ہو جاندے نے۔ تے اسی دوران ایک دن آمنہ دلال علیہ السلام دے نال ملاقاتاں ہو جاندی آئے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے من انتا کون تو؟ حضرت ابو ذر غفاری عرض کر دینے اے اللہ
دے نبی جی میں غفار قبیلے دا رہن والا ہوں. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے یار ابو ذر کنے دنوں تو ایتھے رہ رہے آئے. اے اللہ دے نبی جی 30 دن ہو چکے نے ایتھے ہی رہ رہے آواں. تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے ابو ذر تینوں کھانا کون کھلاندا سی؟ عرض کردے نے اللہ دے نبی جی کوئی بھی کھانا نہیں سی کھلاندا, بس زمزم دا پانی پی کے گزارا کرنا سا. تے محبوب سونے زمزم پین دے بعد سونے مینوں بھوک دی طلب ہی نہیں سی رہندی. سونے میرا جسم بھی زمزم دے نال بھرپور جڑا موٹا ہو گیا ہے, کمزوریاں دور ہو گئی نے, کمزوری دے نال جڑے پیٹ تے وٹ پے سن او بھی ختم ہو گئے نے. تے ایتھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انہا مبارکۃ انہا طعام طعمۃ, اے ایسا بابرکت پانی ہے کہ جدے نال پیٹ بھی بھر جاندا ہے. یعنی میرے بھائی جتھے زمزم پین دے نال پانی دی پیاس بجھ جاندی ہے اوتھے اے زمزم پین دے نال بھوک بھی دور ہو جاندی ہے. ہن یہ ذرا زمزم دی تیسری خصوصیت بھی اپنے ذہن نشین فرمانا. تیسری دی خصوصیت اے وے کہ اے دے پین دے نال اللہ دی پناہ حاصل ہو جاندی ہے, جیسا کہ مستدرک حاکم دے اندر اے روایت موجود ہے. آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو زمزم اللہ دی پناہ حاصل کرنے واسطے پیئے گا تے اللہ تینوں اپنی پناہ عطا فرما دین گے. یار جنوں رب دی پناہ مل جائے کوئی بھی اس بندے نو نقصان بولو پہنچا سکدا, کوئی نقصان نہیں جے پہنچا سکدا. لو چوتھی یہ دی خصوصیت بھی اپنے ذہن نشین فرما لو. یہ دی چوتھی خصوصیت اے وے کہ اے جس نیت دے نال پیتا جائے اسے اوہی نیت اور او مقصد پورا ہو جاندا ہے. جیسا کہ سنن ابن ماجہ دے اندر صحیح سند دے نال اے روایت موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے کہ آمنہ دے در یتیم جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. آپ فرماندے نے ماء زمزم لما شرب لو, آپ فرماندے نے زمزم دا پانی جس مقصد واسطے پیتا جائے او مقصد تے نیت آدمی دی پوری ہو جاندی ہے. اور اس حدیث دے تحت ایک مینوں واقعہ یاد آیا کہ امام حمیدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ ایک دن اسی امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے حدیث دے عالم سن, آندے نے کہ اسی انہاں دی مجلس دے اندر بیٹھے ہاں تے امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ نے اے ہوئی جڑی میں حدیث سنن ابن ماجہ دی بیان کیتی ہے نا, اے حدیث انہوں نے بیان کیتی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمزم دا پانی جس نیت دے نال پیتا جائے او نیت بندے دی پوری ہو جاندی ہے. تے اسی دوران نا امام حمیدی فرماندے نے کہ ایک آدمی او جناب اپنا ساڑی مجلس دے وچوں اٹھ کے چلا گیا, تھوڑی دیر دے بعد آیا, آ کے امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ نو پوچھدا ہے کہ آ جڑی تسی زمزم والی حدیث بیان کیتی ہے کہ اے حدیث صحیح ہے؟ امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ ہاں بالکل اس حدیث درست ہے, آپ علیہ السلام دا اے فرمان ہے. کہنے لگے کہ پھر میں ہن ہی اٹھ کے جدو گیا سا تے میں زمزم دا ایک ڈول اس نیت دے نال پی کے آیا وا کہ میں تواڈے کولوں 100 احادیث جیڑی ہے زبانی سننی ہے, بیان کرو میرے سامنے. اس نیت دے نال میں پی کے آیا وا زمزم دا ڈول. تے امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آ میرے کول آ کے بیٹھ جا. حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ نے
اوتھے بیٹھے اسے ویلے زبانی اس آدمی نو 100 حدیثاں زبانی بیان کر دیتی یعنی میرے بھائی پتہ اے چلیا کہ زمزم دے اندر رب العالمین نے ایک خصوصیت رکھی ہے کہ جس نیت دے نال پیتا جائے او نیت اور او مقصد رب العالمین پورے فرما دیندے نے۔ ہن آئیے ذرا زمزم دی پنجویں خصوصیت بھی اپنے ذہن نشین فرما لو۔ پنجویں اے دی خصوصیت ہے کہ اگر کوئی بیمار آدمی شفا حاصل کرنے واسطے اس زمزم دے پانی نو پیے گا، رب العالمین اس بندے نو اس بیماری دے کولوں چھٹکارا عطا فرما کے تے تندرستیاں عطا کر دین گے، جیسا کہ صحیح الجامع دے اندر موجود ہے۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے زمین تے سب تو اچھا پانی زمزم ہے، اور اے پانی بیماراں واسطے باعث شفا ہے، باعث تندرستی ہے۔ یمن دے ایک عالم دین نے جنہ دا نام ہے مفتی ابو بکر عمر، وہ آندے نے کہ ایک آدمی نو نا پیٹ دے اندر پانی پہ گیا، اور او بیماری ہے کہ جنوں ساڈی زبان دے اندر کالا یرکان کہندے نے۔ پانی پہ گیا، معالج دے کول گیا، معالج نے چیک اپ کیتا، چیک اپ کرن دے بعد انہیں منہ موڑ لیا اور آندا ہے کہ تیری بیماری اتنی خوفناک ہو چکی ہے کہ تو 3 دنوں تو زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا۔ بندے نے سنیا، پیرا تھلو زمین نکل گئی، اضطرابی کیفیت دے اندر گھر آیا تے دل دے اندر نا اللہ نے او دے دل دے اندر حضور علیہ السلام دا اے فرمان ڈال دیتا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمزم پین دے نال اللہ بیماریاں دور کردا ہے تے شفاواں دیندا ہے۔ آندا میں سما کے وینا وا، یمن تو نکلیا مکے آیا، مکے آ کے انہیں رج کے بیت اللہ دے اندر حرم دے اندر رج کے پانی پیتا۔ پانی پین دے بعد نا اینو محسوس ہویا کہ جس طرح میرے اندر نہ کوئی چیز ٹوٹ دی پئی ہے، اس حال آیا، حرم تو باہر گیا، رفع حاجت کیتا، رفع حاجت کرن دے بعد پھر حرم دے اندر آیا، پھر رج کے زمزم دا پانی پیتا۔ اسی طرح چند دن گزارے نے تے زمزم دی برکت دے نال اللہ نے اس بندے نو اے دی بیماری دے کولو اینو نجات دے کے تے تندرستی عطا کر دیتی ہے۔ ہن یمن دے اندر گیا، یمن دے اندر اسے ہی معالج دے کول گیا، معالج ویندا ہے، حیرانی رہ جاندا ہے، ورتا ہے، حیرت دی تصویر بن جاندا ہے۔ کہن لگا تو اوہی ہے نا جنوں میں 3 دن واسطے آکھیا سی کہ 3 دناں دے تو زیادہ دن تو زندہ نہیں رہ سکدا۔ ہاں جناب میں اوہی ہاں جنوں تسی آکھیا سی کہ 3 دن تیری زندگی ہے، منو لا علاج قرار دے دیتا سی۔ ویکھ لو کئی دن گزر گئے نے، اللہ نے تواڈے سامنے منو صحیح طریقے دے نال کھڑا کیتا، بالکل میں تندرست توانا وا۔ معالج کہن لگا یار کیڑی دوائی استعمال کیتی ہے، کتھوں تو اپنا علاج کروایا ہے؟ تے اے آدمی آندا ڈاکٹر صاحب معالج جی گل وے کوئی دوائی نہیں استعمال کی تھی، بس زمزم ہی پیتا ہے تے رب نے منو تندرستیاں عطا فرما دیتیاں نے۔ اس واسطے میرے بھائی زمزم دے اندر ایک خصوصیت بھی رکھی گئی ہے کہ اے دے نال بیماریاں دور ہو جاندیاں نے، رب العالمین شفاواں عطا فرما دیندے نے۔ اور اسی طرح منافق آدمی زمزم تھوڑا پیندا ہے، جیسا کہ سنن دار قطنی
دے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دے کول نہ ایک آدمی آیا تو اس آدمی نو جناب ابن عباس پوچھ دینے اینا انتا تو کتھوں آیا ہے؟ او آدمی کہنے لگا اے ابن عباس ہی میں زمزم دا پانی پی کے آیا ہوں۔ تے حضرت ابن عباس فرمان دینے اوے اللہ والے کیا تو زمزم دے عذاب نو بھی ملحوظ رکھے آئے کہ نہیں؟ کیا تینوں اے بھی علم ہے کہ زمزم دے عذاب نو ملحوظ رکھنا چاہیے دا ہے؟ اے جناب دس دیو کس طریقے دے نال اے دا ادب کرنا چاہیے دا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دینے زمزم پین واسطے قبلہ رخ اپنا منہ کر کے قبلہ رخ منہ کرنا چاہیے دا ہے، بسم اللہ پڑھنی چاہیے دیئے، تین سانس دے اندر جناب زمزم دا پانی پینا چاہیے دا ہے تے پیٹ بھر کے پینا چاہیے دا ہے، پھر زمزم دا پانی پین دے بعد اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے دا ہے، یعنی الحمدللہ کہنا چاہیے دا ہے۔ اور نال جناب ابن عباس فرمان دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ہے ساڑھے اور منافقان دے درمیان اے نشانی ہے کہ منافق پیٹ بھر کے زمزم نہیں پیندا ہے، یعنی میرے بھائی اگر مکے یا مدینے جان دا رب العالمین موقع عطا فرما چھڑے تے زمزم تھوڑا نہیں پینا بلکہ زمزم رج رج کے پینا ہے، کہ زمزم تھوڑا پین والا میرے نبی نے انہوں منافق آکھے آئے۔ اور آئیے ذرا غور فرمانا پھر اے زمزم دا چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام والی جگہ تو جتھے وہ لیٹے سن، جیسا کہ میں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر بیان کر چکا ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر ماریا، چشمہ جاری ہو گیا زمزم دا، 600 سال تک زمزم دا ایک کنواں جیڑا چشمہ جیڑا جاری رہا۔ پھر بنو جرہم والے جدو انہاں دی لڑائی بنو خزاعہ دے نال ہوئی، بنو خزاعہ والے بنو جرہم دے اتے غالب آ گئے تے بنو جرہم والے جیڑے نے مکیو نسن تے مجبور ہو گئے، انہاں نے جان لگیا زمزم دے کنویں دے اندر 2 سونے دے ہرن، سونے دیاں تلواراں اور سامان اس کنویں دے اندر سٹ دیتا، ریت دے نال بھر دیتا، نام و نشان زمزم دا ختم ہو گیا۔ پھر کئی 100 سال گزرن دے بعد آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دی ولادت تو پہلا حضور علیہ السلام دے دادا عبد المطلب، سیرت ابن ہشام دے اندر اور تاریخ ابن خلدون دے اندر اے روایت موجود ہے، سردار عبد المطلب حتیم دے اندر لیٹے نے آرام کر رہے نے تے خواب دے اندر نا ایک اور والا آیا، آ کے خواب دے اندر سردار عبد المطلب نو آندا ہے احفر برا عبد المطلب برا کھو دو۔ عبد المطلب خواب دے اندر پوچھ دے نے برا کی چیز ہے؟ اس آدمی نے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اگلے دن پھر حتیم دے اندر سردار عبد المطلب ستے نے، پھر اے آدمی آیا آ کے آندا احفر المظنون، عبد المطلب مظنونہ کھو دو۔ عبد المطلب پوچھ دینے وَمَا الْمَظْنُونَ، مظنونہ کی چیز ہے؟ اس آدمی نے کوئی جواب نہ دیتا، چلا گیا۔ تیسری رات بھی خواب دے اندر اے ہوئی آدمی ملیا تے اے آدمی اندہ احفر طیبتا، اے عبد المطلب طیبہ کھو دو۔ حضرت عبد المطلب پوچھ دینے وَمَا طیبتو، طیبہ کی چیز ہے؟ کوئی جواب نہ دیتا۔ چوتھے دن پھر خواب دے اندر سردار عبد المطلب نو اے ہوئی بندہ آ کے ملدا ہے، آواز دیندا ہے اے پھر زمزم زمزم عبد المطلب کھو دو۔ عبد المطلب پوچھ دینے زمزم وما زمزم، زمزم کی چیز ہے؟ اے آن والا آدمی کہندا ہے زمزم ایک ایسا کنواں ہے کہ جیدہ پانی نہ ختم ہوئے گا نہ تھوڑا ہوئے گا، اور او پانی حاجی
हाजियां दी बहुत बड़ी तादाद उस पानी दे नाल सैराब होएगी, रज रज के पिएगी। फिर उस जगह दे कुछ निशानात उस आदमी ने दसे कि वो जगह जेड़ी है ना, जमजम खोदन वाली जगह जेड़ी है, ओदियां कुछ अलामत दसियां कि वो जगह जेड़ी है चूंटियां दा एक घर है, और वो चूंटियां दा घर जेड़ा है गोबर और खून के दरमियान एक जगह है, उत्थे वो चूंटियां दा घर है। और चूंटियां दे घर ते एक सफेद परां वाला कव्वा जेड़ा चुंझ मार रहा होएगा। ये निशानियां दसियां। और ये जगह जेड़ी है वो साफ और नायला, ये दो पुत सन जिन्हां दी मक्के वाले पूजा करते सन, बैतुल्ला दे करीब ही सन, जिथे जमजम दा कुआं है उत्थे करीब ही उसाफ और नायला ये दो बुत सन। कुरैशे मक्का अपने जानवर ले आके इन्हां दोनों बुतों के करीब आके ते सिवा करते सन। उन्हां जानवरों का खून और गोबर जिहड़ा है उस ही जगह ते मौजूद सी। हजरत सरदार अब्दुल मुत्तलिब उन्होंने ये निशानात वाली जगह वेखी और उन्होंने यकीन हो गया कि यह ख्वाब मेरा जेड़ा मैनू आया ना बिल्कुल सच्चा ख्वाब है। कुरैशे मक्का दे जेड़े सरकर्दा लोग ने, सरदार ने, उन्होंने दसिया कि मैनू इस तरह का ख्वाब आया है और मैं इस ख्वाब नू अमली जामा पहनान लगा वा, यानी मैं उन निशानात वाली जगह ते जाके मैं खुदाई करन लगा वा। मुखालफत की थी सरदारान ने कुरैश ने। तो सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने इन्हां दी मुखालफत दी कोई परवाह ना की थी, अपने बड़े बेटे हारिस नू अपने नाल लै गए ते उस जगह ते जाके खुदाई शुरू कर देती। सरदार अब्दुल मुत्तलिब खुदाई कर रहे ने, बेटा हारिस मिट्टी उठा के ते बाहर सुट दे पे ने। 3 दिन तक जिदों खुदाई कर दे रहे ते तीसरे दिन खुदाई करन दे बाद कुछ आसार नजर आए। सरदार अब्दुल मुत्तलिब खुशी दे नाल नारा बुलंद कर देने, हाजा तवीयु इस्माइल, ए होई इस्माइल अलैहिस्सलाम दा कुआं है। उन कुरैश नू पता चलिया कि अब्दुल मुत्तलिब अपने मकसद दे अंदर कामयाब हो गए ने ते सारे मिल के आके सरदार अब्दुल मुत्तलिब नू आंदे ने, ए सरदार ए कुआं साडे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम दा है, लिहाजा ए अंदर साडा भी हिस्सा होना चाहिए है। अब्दुल मुत्तलिब कहन लगे, साथियों ना ना, ए फजीलत सिर्फ मिन्नू दिती गई है। तो ए सारे कहन लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब साडा भी विच हिस्सा ते हक है, लेकिन कुरैश वाले अपने दावे ते इसरार कर रहे ने। आखिरकार ये तय पाया कि इस झगड़े का फैसला बनु साद हुज़ैम एक काहिना खतून जेड़ी मुल्क शाम की सरहद के करीब रहिंदी है, उस काहिना खतून दे कोल जाके ना ते एदा फैसला करवा लेंदे आ। ठीक है जी। सरदार अब्दुल मुत्तलिब दे नाल हुण सरकर्दा जेड़े मक्के दे अफराद ने वो नाल टुर पैंदे ने ते चलदे आ सफर करदे आ जिदों ये काफिला शाम और हिजाज दे दरमियान पहुंचया ते पानी दा जखीरा खत्म हो गया ते इन्हों इस रेगिस्तान दे अंदर मौत तो इलावा चीज ही कोई नहीं नजर आ रही। पानी खत्म हो गया, धुप बड़ी ज्यादा, गर्मी शिद्दत दी है, हुण की करिए? कह लगे कि सरदार साहब दसो की करना चाहिए। सरदार साहब आंदे ने कि मौजूदा सूरत हाल नूं वेख के ते मैनू मौत ही नजर आ रही है, हुण यही करना चाहिए कि अपनी अपनी कबर खोद लईए, जेड़ा जेड़ा साडे विचों फौत हुंदा जाए साथी उन्होंने दफन करते जान। और फिर दफन करदियां एक बंदा नाम ही दफन होएगा ते खैर है। सारे आंदे अजसाम जाया हो नालों एक दा जिस्म जाया हो जाए तो ये अंदर हर्ज कोई नहीं।
وہ कहन लगे कि सरदार साहब तुसी बिल्कुल ठीक कहते पे हो, पानी कोई नहीं लभदा पिया, प्यास की शिद्दत है, मौत तो इलावा कोई चीज़ सानू नज़र नहीं आ रही। कबरां दी हुण अपनी अपनी कबर दी ना खुदाई करन लग पे ने, ते खुदाई करदियां सरदार अब्दुल मुत्तलिब जेड़े ने ए जनाब कहन लगे कि साथियों गल ए वे कि जेड़ी असी तवानाई दे नाल आप असी खुदाई करने पे आ, इसे ही तवानाई दे नाल असी पानी दी तलाश कर लेने। हो सकता है रब्बुल आलमीन सानू पानी दी तरफे साडी रहनुमाई कर छड़े। इन्नी गल कीती, कबरां दी खुदाई छड़ के अपनियां सवारियां वल जा रहे ने, अपनियां सवारियां पकड़न लगे ने, ते सरदार अब्दुल मुत्तलिब अपनी सवारी नू उठांदे ने, ते इन्हां दी सवारी दे थल्ले रब्बुल आलमीन ने मिठे पानी दा चश्मा जारी कर देता। अल्लाह अकबर दा नारा लगांदे ने, आप भी रज रज के पानी पींदे ने, सवारियां नू भी पिलांदे ने, और फिर पानी अपने मशकीदियां दे अंदर जनाब जखीरा भी कर लेंदे ने। हुण ये सारे ही सरदार अब्दुल मुत्तलिब नू आंदे ने, सरदार जी सानू शाम दे अंदर जाके उस कायनां दे कोलों फैसला करवाउण दी कोई लोड़ नहीं, क्योंकि सानू यकीन हो गया है कि एक काबातुल्लाह दे अंदर जेड़ा ज़मज़म दा तुसी चश्मा खोदे आए, इहदे अंदर सिर्फ तुहाडा ही हक है, इहदे अंदर तुहाडा ही हक है। असी कदी भी तुहाडे नाल झगड़ा नहीं इस मामले दे अंदर करांगे। मेरे भाई हुण उस वक्त तो लैके अज तक उस कुएं चो ज़मज़म दा पानी निकल रहा है ते कयामत तक निकलदा ही रहेगा। और फिर ए ओ मुबारक पानी है, ए ओ बाबरकत पानी है कि जिस पानी नू हर कोई पीन वास्ते तड़पदा तड़फदा ते तरसदा ही नजर आ रहा है। कबूलियत दा वक्त है, दुआ फरमाओ अल्लाह सानू 2025 दे अंदर ही काबातुल्लाह दे सामने ज़मज़म पीन दी तौफीक अता फरमाए। फिर कह दो आमीन। और आइए जरा रल के दुआ कर लइए, कोई ऐसा करम कमा मौला, कोई ऐसा करम कमा मौला, सानू दर ते जल्दी बुला मौला, विच हरम नमाज़ा पढ़ा मौला, पढ़िए एक ते लख बना मौला, की मंजर ने ओना गारां दे जिथे कदम लगे सरकारां दे, जिथे मुकन दर्द बीमारां दे, ओ पौड़ियां सानू चढ़ा मौला, कोई ऐसा करम कमा मौला, पढ़िए एक ते लख बना मौला, जेड़े मस्जिद नबवी मीनारे ने तेरी रहमत बाजू खलारे ने, ओ थावा मलिया नबी प्यारे ने, ओ थावा सानू दिखा मौला, कोई ऐसा करम कमा मौला, पढ़िए एक ते लख बना मौला, लैके वीजे खलील दे डेरे ते लोकी आउंदे ने चार चौफेरे दे, नहीं फिकर धुप अंधेरे दे, साडी छेती फ्लैट ओढ़ा मौला, कोई ऐसा करम कमा मौला, पढ़िए एक ते लख बना मौला, डीओ पैपसी कोले किस कम दे, मंगा टूटियां कूलर ज़मज़म दे, साडे वगदे हंजू तां थम दे, सानू ज़मज़म रज बेला मौला, कोई ऐसा करम कमा मौला, पढ़िए एक ते लख बना मौला, जिथे किरली ना कुत्ता कां दिसदा, सानू जग नालों वकरा थां दिसदा, जिन्नू तरसदा सारा जहां दिसदा, ओ जन्नती पत्थर चुमा मौला, करा उम्र में चादरा पापा के, करा उम्र
میں چادرہ پا پا کے ویکھاں مسجد نبوی جا جا کے دساں لوکاں نوں واپس آ کے ساڈی ایویں عمر لنگا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک لکھ بنا مولا اللہ سانو سارے نو زمزم حرم دے اندر بار بار نصیب فرمائے پھر کہہ دیو آمین انشاءاللہ الرحمن آئندہ عنوان جیڑا ہے اس بات تو ہی اگے چلایا جائے گا پچھلے جمعے میں عرض کیتی سی کہ زمزم دیاں خصوصیات دے متعلق گفتگو ہوئے گی مکمل ہو گئی ہے انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ بیت اللہ دی تعمیر دے متعلق پڑھایا جائے گا وقت تو